Olá a todos, bem-vindos a nossa sessão. Meu nome é Francisco Cavalcante, sou de Legal Grounds Institute. Estou como na liderança do Instituto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o Legal Grounds Institute lidera e propõe essa sessão e temos aqui um debate multissetorial sobre os mercados, a regulação dos mercados digitais na América Latina, com 6 países. Então, é um debate muito interessante e, de fato, que representa as perspectivas de diferentes agentes e atores do ecossistema digital latino-americano. E, apresentando brevemente, o Legal Grounds Institute é um think tank dedicado ao estudo e ao desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à interseção entre inovação, regulação, tecnologia e digitalização. Contamos com mais de 100 investigadores voluntários e membros das 5 regiões do Brasil. Então, temos também pessoas que estão espalhadas pelo mundo, né, como de países da América Latina, Europa, Estados Unidos. Em Legal Grounds, nós queremos em um enfoque multidisciplinar para enfrentar os desafios da interseção entre o direito e as novas tecnologias. E acá estamos para discutir um desses temas que o Legal Grounds ha liderado durante mais de 3 anos em nosso núcleo de mercados digitais, onde reunimos a los principais atores dos diversos setores involucrados em o tema, desde reguladores até a sociedade civil. Esse painel, então, tem como objetivo debater, desde uma perspectiva multissetorial, quais são os modelos ideais, se existem, e as questões claves em o debate sobre os mercados digitais, com enfoque nas propostas da América Latina. Para isso, incluímos acá, nessa sessão, o alcance do cenário atual desses mercados, os desafios éticos, legais e competitivos, assim como as implicações para a arquitetura e governança da internet e seus potenciais impactos em um entorno regulatório, em la inovação e para os usuários da internet. Então, nossos ponentes acá, um grupo muito especial, avaliarão os impactos regulatórios, empresariais e sociais de uma eventual proposta de regulação, analisando então os modelos regionais aplicáveis e os riscos de uma regulação inadequada, não só para a internet, mas também para os usuários. Então, como disse, temos um painel com participação de 6 países, incluindo a relatoria e a moderação em linha: Brasil, Chile, Costa Rica, México, Peru e República Dominicana. E iniciando a nossa apresentação dos ponentes, temos aqui presencial, com muita alegria, inclusive, porque é de Chile, então estamos em sua casa. Temos aqui Álvaro Ignacio Espinosa Vázquez, que é Head de Antitrust para a América Latina e o Caribe em Mercado Livre e Mercado Pago, e também é ex-advogado chileno, possui um LLM em Regulação Econômica pela Universidade Adolfo Ibáñez, e também é professor de Direito Antitrust e Direito Econômico. Então, graças a Álvaro por estar aqui conosco nesse momento. Temos também em linha Bianca Moliconi, que é a coordenadora do núcleo digital que eu mencionasse no início, do Legal Grounds Institute. Também é economista e tem um Master em Administração. Atualmente também está como diretora da Associação Brasileira de Direito e Economia e também tem pesquisado as relações entre competência e regulação em seu doutorado em la USP. Numa perspectiva governamental, temos acá Déria Munoz Barquero, também em linha, de la Costa Rica. Déria é diretora de competência em la Superintendência de Telecomunicações da República de Costa Rica e ela já ha ocupado cargos anteriores em la SUTEL como especialista de regulação em la Direção Geral de Mercados Digitais, e também devem estar invocada em o processo de discussão e aprovação da atual lei de competência de Costa Rica. Indo para o setor acadêmico, temos acá o professor Juliano Maranhão, que também é meu chefe em Legal Grounds. Juliano Maranhão é professor da Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, é diretor do Instituto Legal Grounds, que lidera essa sessão, da Associação Algoritmo de Pesquisa e Inteligência Artificial, membro do Comitê Diretivo da International Association for Artificial Intelligence and Law, e também é advogado, especialmente na área que estamos discutindo acá.
em outro país, indo lá para o México, temos acá também representando uma perspectiva de governos, temos Pedro Isaac Alcalá, que é head de la Dirección General de Mercados Digitais da Comissão Federal de Competência Econômica, COFET, de México. E ele também está invocado desde 2021 como a junta da COFET, como chefe de Direção Geral de Mercado Digital, de onde foi diretor executivo. Antes desse cargo, Pedro Isaac também colaborou como diretor executivo em la autoridade investigadora e como diretor na Direção Geral de Assuntos Jurídicos. Como relatora, tenho a honra de estar aqui também presencialmente, minhas duas amigas de la South School Internet Governance, Federica Tortella Casilla, que é oficial de políticas para a Latinoamérica de Association, que é a associação que reúne a los domínios de América Latina e Caribe, estará como moderadora em linha e também auxiliando no processo de gestão de tempo. E acá também temos Ximena Cuscano Chaves, que é engenheira em Maestria em Seguridade e fellow do Programa Latino-Americano de Resiliência e Defesa Digital da Direitos Digitais, que estará como relatora. Bem, explicando brevemente o formato de nossa conversação, anteriormente alinhado com nossos ponentes, temos acá uma participação guiada por perguntas moderadoras que foram as propostas para essa discussão. Então, inicialmente, temos um bloco com 5 minutos apenas, porque a ideia é também que a comunidade aqui presente também possa fazer suas questões. Então, temos um bloco inicial com perguntas para todos os ponentes, e em seguida temos o segundo bloco de 5 minutos, todos os ponentes podem complementar entre si, e depois desses dois blocos temos uma intervenção em que a sessão passará por uma sessão expositiva em plenária, tanto pelo público presencial como em linha, como estamos acá. Nosso painel será em português e espanhol, então a audiência pode também utilizar em linha os serviços de tradução para espanhol, português e inglês, né? Em nosso primeiro bloco, temos realizado uma investigação introdutória sobre os temas, em que nossos ponentes falarão por que se consideram que devem regular os mercados digitais, em que âmbito se aplicaria uma regulação desses mercados em contexto latino-americano e quais são as principais propostas que estão em discussão na América Latina. E para esse bloco, começaremos com uma apresentação em linha com a Déria Munhoz. Vamos primeiro para Costa Rica. Déria, ¿está en línea ahora? Sí, buenos días. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, pero no Perfecto. estamos vendo ainda. Agora Listo. sí. Muchísimas gracias. Para la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica es un placer participar de este evento tan importante donde vamos a discutir este tema de regulación de los mercados digitales. Bueno, yo lo primero que quisiera empezar diciendo, y espero no ser díscola en este tema, es plantear la pregunta desde en Latinoamérica ya estamos, ¿verdad? Listos para iniciar una regulación de mercados digitales. Yo creo que hay que empezar a responder esta pregunta por la segunda parte, es decir, cuáles son las condiciones, cuáles son las especificidades que tiene América Latina en este momento en cuanto a si debe definir un escenario de regulación de mercados. El primer punto, y esto desde un ámbito meramente económico que no podemos dejar de olvidar, es que la regulación no es un fin en sí mismo, ¿verdad? La regulación existe básicamente porque hay un fallo de mercado que tenemos que regular. Y aquí la pregunta, más allá de lo que han venido haciendo otras jurisdicciones, es si Latinoamérica está en ese momento, ¿verdad? Si nuestro ecosistema digital ya está maduro. Hay que reconocer que en el caso europeo la regulación se da después de un momento donde este ecosistema digital se ha vuelto esencial, ¿verdad? Con plataformas digitales que soportan un gran intercambio de comercio, servicios financieros digitales accesibles, con presencia de un ecosistema como tal que está apoyando el crecimiento y la innovación de nuevas empresas y sobre todo, diría yo, con un entorno de confianza donde se ha desarrollado un marco de gobernanza que permite apoyar la digitalización, ¿verdad? Donde las personas y las empresas se sienten protegidas de los riesgos que puede generar todo el entorno digital. En Latinoamérica todavía tenemos una serie de retos, creo yo, para estar ahí. El primero, sin lugar a dudas, es la infraestructura digital.
En Latinoamérica la banda ancha sigue siendo un componente que todavía continúa en rezago respecto a países más desarrollados, pero no solo tenemos un rezago, perdón, sino que a nivel de los propios países latinoamericanos existe una gran heterogeneidad en el desarrollo, con países donde podemos encontrar precios que ya se han vuelto accesibles, condiciones de calidad adecuada, pero otros, muchos de ellos, por ejemplo, en la región del Caribe, donde todavía predominan precios altos y baja calidad en los servicios, ¿verdad? Entonces, si no tenemos desarrollada todavía la infraestructura digital, quizá empezar a pensar en la regulación es un poco adelantado. Y para esto me permito traer a la mesa algunos números. Por ejemplo, para 2025 se estima que el promedio de conexiones 5G en Norteamérica va a ser de un 51% del total de conexiones móviles. En Europa esos números bajan a 35% y en Latinoamérica se estiman que solamente un 10% de las conexiones móviles van a ser de las tecnologías más de punta, ¿verdad? Y cuando hablaba de las diferentes etapas de adopción en materia de la digitalización, nos podemos encontrar cuestiones como estas. Cuando hablamos del uso de tecnologías digitales, por ejemplo, aplicadas a medios de pago, estudios del Banco Mundial evidencian que la probabilidad de uso de ese tipo de tecnologías es muy alta en algunos países, como Brasil, que es de alrededor del 90%, en Chile baja a casi el 70% y en el caso de países como Costa Rica es solo del 49%. No nos encontramos en un escenario muy diferente si entramos a ver el caso de las ventas mediante plataformas digitales, incluso incluyendo el tema de sitios web, donde el porcentaje de uso en Brasil es de un 30%, nos baja a 12% si estamos hablando del caso de plataformas digitales, mientras que en países como Costa Rica, en general, el uso de plataformas digitales para comercio solamente está distribuido en un 23% de la población. Entonces, lo que yo aquí creo que es importante que tengamos en consideración es que no nos podemos brincar los pasos, ¿verdad? Evidentemente, los mercados digitales han mostrado una serie de retos en el caso europeo devenidos de una serie de procedimientos de competencia que quizá no han resultado de la forma en la que se esperaba. En el caso latinoamericano, yo creo que nosotros todavía tenemos un camino que recorrer, ¿verdad? En la adopción primero de la tecnología digital, y eso va a pasar porque para que las empresas y los consumidores se sientan listos para adoptar este tipo de tecnologías, primero necesitamos tener conexiones que permitan un uso óptimo de las personas y de las empresas, justamente el entorno digital. Entonces, yo me quedo ahí con los 5 minutos que se me otorgaron. Viemos para lá presencial e indo para Chile con Álvaro Ignacio, que está acá conosco. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a la CIGIF por organizar este evento, a todos ustedes que están presentes, a mis compañeros panelistas también, que espero estar a la altura de ellos. Y a ver, ¿por qué regular los mercados digitales? Y a modo de contexto, lo que estamos hablando, al menos en lo que yo puedo aportar, es la regulación que es propiamente económica de los mercados digitales, que es algo que es relevante. Y déjenme ser un poco provocativo. Más allá de la pregunta del por qué regular los mercados digitales, en este aspecto, en la regulación económica, creo que la clave es preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué regular los mercados digitales? Porque tiene que haber una razón de policy pública, una razón de política pública que explique, que justifique cuál es el objetivo de la regulación. Y en el debate actual a nivel internacional, el debate está de alguna forma compenetrado y no se alcanza a ver el bosque de las hojas de la DMA europea, de este fenómeno de regulación europea que se genera con la DMA y con la DSA. Yo me voy a referir particularmente al tema de la DMA. Y aquí comparto también con Darren que es básicamente lo que la DMA hace es, se preguntó su propio para qué regular. Y lo que identificó, y déjenme ser aquí bien incisivo, no son razones que nosotros normalmente en el mundo de la regulación económica se considerarían como de política pública en materia de libre competencia o de política pública de regulación económica. Lo que le preocupó a Europa es ya propiamente algo de política industrial,
que es guiar el desarrollo económico europeo de una cierta forma. Y eso, primero déjenme decirlo, puede ser perfectamente legítimo y de hecho, siendo que es fruto de un proceso democrático en Europa, lo es para ellos. Pero la pregunta cambia para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque resulta que lo que los europeos están en un contexto, es un contexto geopolítico muy particular. Ellos en este minuto, y esto se ha escrito mucho sobre ello, están entre China y Estados Unidos, están viendo su economía sin todavía las posibilidades de generar una gran promoción de crecimiento y desarrollo económico y tecnológico, y están viendo que las grandes compañías tecnológicas son estadounidenses, mientras que las que están llegando a la altura son chinas, y donde los materiales que son necesarios para las empresas de tecnología no necesariamente están en Europa. Entonces, lo que les preocupó a ellos no fue un problema y tal y como se decía ya antes en el primer panelista, no es un problema de falla de mercado. Y de nuevo, déjenme ser bien detallista acá. La regulación propiamente económica, más allá de que podamos regular algo por el contenido de lo que se está hablando, en la inteligencia artificial, por ejemplo, por cuestiones éticas, la regulación que es propiamente económica normalmente responde, bajo la teoría económica, a fallas de mercado. Los europeos no necesariamente han identificado fallas de mercado a través de la DMA. Lo que han identificado es que necesitan generar condiciones para que empresas propiamente europeas crezcan en este contexto. Eso es algo que es significativamente distinto para Latinoamérica. Estamos, como ya se decía, en un proceso de desarrollo distinto. No igual y no tenemos el mismo contexto geopolítico que Europa. La regulación de la DMA en Europa utiliza dos grandes pilares. El concepto de contestability, la contestabilidad de un mercado, y el concepto de fairness. Y acá, para los que somos hispanos, digamos, de alguna forma, ocurre que fairness no es algo que se traduzca tan fácilmente en los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica, en el sentido de que es la lealtad, una especie de justicia, una especie de equidad. Y aquí es donde es súper importante ser muy detallistas. La DMA tiene como propósito explícito, a través de esta idea del fairness, un diseño de mercados digitales redistributivo. No le preocupa en primer orden la competencia eficiente en los mercados, que es normalmente la preocupación de una regulación económica, sino que lo que preocupa es que el mercado esté rediseñado para compartir valor dentro de las cadenas de producción, en un elemento propiamente redistributivo. Entonces, eso lo hace muy distinto a lo que normalmente se entiende por regulación económica. Y lo hace además distinto en el sentido muy contextual. Entonces, ¿para qué regular? Tenemos que preguntarnos qué es aquello que necesitaríamos regular en Latinoamérica. No tenemos nosotros todavía, es algo que puede empezar a ocurrir, eso no podemos negar la realidad, pero no tenemos los casos que surgieron en Europa y que están empezando a surgir en Estados Unidos, que justificaron algunas de estas decisiones, que justificaron algunas de las normas. Esos no existen todavía acá. Podemos anticiparnos a ellos, podemos anticiparnos en algunas cosas, pero tenemos que entender que el para qué regularon la DMA en Europa es distinto a lo que normalmente se entiende por regulación económica. Entonces, si vamos a regular, si es que esa es nuestra decisión como latinoamericanos, tenemos que poner bien el foco. Ya me imagino que Bianca y Juliana lo dirán mucho mejor que yo, pero en Brasil existen, creo yo, estoy atrasado, 7 proyectos de ley distintos en materia de regulación de plataformas digitales. No todas necesariamente de regulación económica. Entonces, el para qué es extremadamente importante. Gracias, Álvaro. Agora migraremos para Brasil com nossa participação em linha de Bianca Moliconi. Bianca. Buenos dias a todas. Olá, bom dia, Francisco. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos do painel. Muito prazer estar aqui com vocês. E, justamente, falando como o Álvaro acabou de mencionar, no Brasil a gente está tendo uma discussão muito grande. No mundo inteiro, as economias de plataformas e os ecossistemas digitais, eles têm trazido muitos desafios na área da concorrência. E o que a gente tem assistido é essa corrida regulatória, buscando aí um modelo de antitruste assimétrico, com regras ex ante, mas é realmente necessário que cada país da América Latina reflita efetivamente sobre sua realidade interna, para que a gente possa avaliar
melhor de que modo essa regulação poderia efetivamente contribuir para um aumento de concorrência e bem-estar do consumidor, sem recorrer aí a modelos alienígenas, né, construídos para outras realidades, como é o caso, por exemplo, do GMA, que já tem trazido alguns impactos na Europa e nem tão positivos. Então, a gente precisa avaliar, existe ali uma questão política, como o Álvaro já ressaltou, e mesmo com essa questão política, a legislação proposta tem trazido determinados impactos que não são aqueles esperados, né? Então, nesse ponto, o Brasil tem um projeto de lei de 2022, que é o 27.000, que visa regular as plataformas do ponto de vista concorrencial, e muito inspirado no GMA, embora mais flexível, e que atribuía à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o papel de órgão regulador. Mas esse projeto vem sendo muito debatido. Já foi objeto de consulta pública pela nossa Câmara dos Deputados no ano passado, e nesse ano o assunto também foi tratado numa tomada de subsídios do nosso Ministério da Fazenda. O relatório dessa tomada de subsídios foi apresentado agora, há menos de um mês, no dia 10 de outubro, com algumas sugestões interessantes de modificações da lei da concorrência, né, olhando outros modelos, como a Alemanha, o Japão, com intervenções não tão radicais, e que prevê aí algum procedimento para designação pelo CAD, pelo nosso órgão de concorrência, de defesa da concorrência, de plataformas que tenham aí uma relevância sistêmica para mercados digitais, estabelecendo algum rol de critérios qualitativos e critérios de faturamento mínimo. Essas obrigações, elas poderiam ser impostas aí pelo CAD, né, obrigações de transparência, obrigações procedimentais, a partir do momento em que os entes fossem designados a critério do CAD também. Então, o CAD seria continuaria com essa competência exclusiva na área de concorrência para as plataformas digitais. A previsão de notificação prévia de atos de concentração, de regras de transparência para usuários finais, um dever de informar usuários finais e profissionais sobre alterações nos termos de uso de serviço, e, além disso, seriam estabelecidos procedimentos para que o CAD pudesse investigar as empresas designadas e definir obrigações substantivas específicas para cada caso, o que traria maior flexibilidade do que o que é proposto no 2768, né? Além dessas obrigações específicas em relação que poderiam ser também especificadas com relação a produtos ou serviços específicos, assim como na lei alemã, a previsão de inversão do ônus da prova, né? Ou seja, uma comprovação com justificativa objetiva que recairia sobre o agente designado. E uma das sugestões que a gente achou bastante interessante é uma unidade especializada no CAD, que seria responsável por monitorar os mercados digitais. Isso é importante para conferir, para você ter uma maior previsibilidade, uma maior dedicação a esses mercados digitais, que são efetivamente diferentes do que a gente tinha até então, e que você monitorando mais de perto, pode trazer uma expertise maior para o órgão da concorrência, com resultados melhores e mais céleres, né? Porque uma grande preocupação é a celeridade com a qual a gente toma decisões nesses casos de concorrência. E um último ponto interessante que eu queria ressaltar nesse primeiro momento em linha com um artigo que eu escrevi ano passado com a professora Lucilena, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de buscar uma cooperação com outros órgãos reguladores, como a Anatel, a ANPD, que poderiam ser envolvidos aí num desenho, numa implementação, no monitoramento de obrigações específicas que fossem definidas após uma investigação desses agentes designados, né, quando fosse necessário, além de você criar um fórum de cooperação interinstitucional entre o CAD e esses outros órgãos federais, Anatel, a ANPD, Senacom, que é a nossa Secretaria Nacional do Consumidor, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esses temas relacionados a mercados digitais, permitindo também respostas mais ágeis e economia de recursos, porque são temas todos interligados, inclusive com a inteligência artificial, que é outro tema objeto de regulação. Muito obrigado. Encerro aqui a participação desse primeiro bloco. Obrigado, Bianca. Agora nós vamos migrar para México com Pedro Isaac Alcalá para su primera fala. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes, con este distinguido panel. Y pues bueno, recojo algunos temas que ya mis compañeros panelistas han abordado. Coincido totalmente con Deirán
que nos encontramos en un momento en donde es importante evaluar cuáles son las circunstancias de los países de la región y si nos encontramos o no en una situación similar a la europea. Me gustaría también ser un poco provocador en atención a lo que comentaba Álvaro. Me parece que desde una perspectiva de competencia sí es posible considerar que las características económicas que se dan en buena parte de los mercados digitales nos lleva a una posición en donde corremos el riesgo de contar con mercados concentrados, donde el valor de los datos es primordial y donde esto podría tener efectos en la competencia, especialmente en la capacidad de poder participar en estos mercados digitales, que se refleja también en la capacidad que tienen los consumidores de tener una variedad de opciones en estos mercados digitales. También habría que distinguir, digamos, en qué situación nos encontramos en la región. Y para esto me gustaría abordar la experiencia que tuvimos en la COFECE como miembros o directores, codirectores con CADE, en el grupo de mercados digitales del grupo de agencias de competencia de América Latina. El año pasado participamos a lo largo de varios eventos con distintas autoridades de competencia en la región y alguno de las observaciones y resultados que vimos es que efectivamente, como ya lo comentaba Deirán, nos encontramos en un momento en donde, en primer lugar, la penetración del Internet no ha sido tan amplia como se encuentra en Europa o en Estados Unidos. Tenemos porcentajes de entre el 50 y el 70% de conectividad a Internet. Un segundo factor importante es que quienes se conectan a Internet utilizan los mercados digitales más enfocados hacia fines de entretenimiento, especialmente redes sociales y plataformas de streaming, y hemos dejado de lado, por una parte, el uso de esta tecnología o de esta economía para los mercados digitales, para servicios financieros digitales, y esto representa, digamos, un tema importante que nos lleva a la necesidad de generar educación digital desde el punto de vista de competencia y desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Es importante que informemos y que como consumidores nos informemos de estos temas y también como autoridades tenemos una responsabilidad muy importante que es analizar a detalle estos mercados. Solamente como ejemplo y también a manera de cifras, lo que nosotros vimos a través de este grupo de mercados digitales es que en términos generales la región se enfrenta a situaciones similares, especialmente en plataformas de economía colaborativa, ¿no? Tenemos problemas o desafíos similares en plataformas de delivery, de entrega de comida, de transporte de pasajeros, y también tenemos situaciones similares en algunos mercados como los servicios fintech, en donde también se ha desarrollado ya cierta regulación y en donde en algunos países se ha identificado la necesidad de generar datos abiertos o mecanismos que permitan fomentar la competencia en estos mercados. Por otro lado, tenemos la Digital Markets Act, la Digital Services Act, algunas propuestas regulatorias como Reino Unido y Alemania, y también coincido con Bianca, con Deirán y con Álvaro, que nos encontramos en una situación diferente. Me parece importante que, por un lado, haya una cooperación entre las autoridades que se enfrentan a estos desafíos, y coincido también con Bianca, hay una estrecha relación entre competencia, protección al consumidor y privacidad. Esta colaboración y el uso de nuestras herramientas nos puede ayudar a determinar si existen algunos mercados con problemas específicos y poder enfrentar y al mismo tiempo aprender sobre las potenciales soluciones adecuadas a la región. Pensar en una regulación nos lleva necesariamente a analizar cuidadosamente cómo funcionan cada uno de estos mercados, cuáles son los modelos de negocio, porque es importante que esta regulación no aplique de manera general. No tenemos la misma problemática en plataformas basadas en publicidad o plataformas como redes sociales, cuyo insumo más importante es la extracción de datos para poder comercializarlos a terceros, a los problemas que podemos tener en el sector financiero digital, en donde quizá necesitamos una regulación que promueva un mayor número de competidores, un mayor número de opciones y, pues bueno, sin duda también
una regulación que nos ayude a mejorar el Internet y la calidad de penetración del Internet para que más usuarios puedan participar de él. Muchas gracias. Graças, Pedro Isaac. Agora nós vamos voltar para o Brasil com a fala do professor Juliano, que vai vai finalizar esse primeiro bloco. Professor Juliano. Obrigado, Francisco. Eu queria cumprimentar todos os colegas de painel. Eu concordo bastante com o diagnóstico feito pelo Álvaro, né? No sentido de que a legislação europeia, em particular o DMA, ele tem um objetivo claro de política industrial dentro dos interesses geopolíticos europeus, né? Talvez seja o documento com a tônica mais sobressalente nesse aspecto. Se a gente olhar os outros documentos legislativos aqui do chamado efeito Bruxelas, né, tem a legislação de proteção de dados que está bastante estruturada em proteção de direitos fundamentais, o AI Act, apesar de ser construído como regras de governança para produtos perigosos, olha para a proteção de direitos fundamentais. A mesma coisa do GSA, proteção da liberdade de expressão e democracia. Agora, dois documentos, um já aprovado, que é o DMA, está diretamente ligado a uma política de concorrência, mas também revela ali uma estratégia de política industrial. E, da mesma forma, o Data Act. O Data Act também, quando, por exemplo, proíbe que aqueles que geram dados compartilhem, né, e tem a prerrogativa de compartilhar os dados com terceiros, né, isso para fomentar a economia digital. Proíbe que esses dados sejam transferidos para gatekeepers. Você não consegue explicar essa regra dentro de um objetivo de promover compartilhamento de dados e a inovação. Por que gatekeepers não seriam capazes de trazer essas eficiências, né? Então, eu concordo com o diagnóstico e, olhando para o Brasil, a Bianca já falou um pouco sobre esse ponto, mas a gente tem duas iniciativas fundamentais. Uma é o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que é o 2768, e o principal ponto é que ele estabelece obrigações ex ante, né? Ou proibições ex ante de certas práticas, já em nível legislativo. A outra proposta é a proposta do Ministério da Fazenda, né? Que vem com uma outra sugestão, na qual a Autoridade de Defesa da Concorrência receberia poderes para determinadas condutas específicas e estabelecer certas proibições, né? Então, o que a gente observa em relação à regulação de mercados digitais é que não há consenso, né? Então, internacionalmente, nas diferentes iniciativas, existe a preocupação com concentração de mercado, que está ligada à concentração de dados, mas as soluções para isso variam, né? Em alguns países se deixa intacta a legislação antitrust, e outros se propõem alterações procedimentais, outros sugestões de guidelines para alterar a metodologia de análise, considerando a economia de dados, e alguns propõem, na linha europeia, obrigações ou proibições per se ou ex ante, mas mesmo assim com graus diferentes de detalhamento ou de soluções institucionais, né? Não há consenso internacionalmente, não há consenso também no Brasil. Existem duas propostas principais na mesa de regulação ex ante, e vale chamar a atenção, né, que no Brasil, olhando para a jurisprudência do CAD, existe uma conduta apenas que é objeto de uma proibição per se ou ex ante, prevista em lei a partir de 2011, né, com a nova Lei de Defesa da Concorrência, que é a conduta de cartel, né, ou conluio.
E isso foi fruto de uma experiência da jurisprudência do CAD. Então, se você pegar os 12 anos anteriores à mudança da Lei de Defesa da Concorrência em 2011, foram 52 casos de cartel, todos condenados. E em diversos deles houve alegação de eficiências, inclusive a alegação de cartel de crise, que já foi aceita em outras jurisdições, na jurisprudência do CAD não foi aceita, né? Todos condenados sem qualquer perspectiva de eficiência econômica. Quando a gente olha, por exemplo, para conduta de self-preferencing nos julgamentos no CAD, self-preferencing é a conduta talvez mais debatida como uma hipótese de proibição per se, né, nas iniciativas de regulação de plataformas digitais. Se a gente olhar os últimos 10 anos da jurisprudência do CAD, só em 27% dos casos houve condenação, justamente pela ambiguidade por se considerar as eficiências Disculpa, econômicas. Julián, lo siento, que estamos un poquito pasado de tiempo. Para pedirte, por favor, si podrías concluir en unos 30 segundos aproximadamente. Gracias. Certo. Então, existe essa diferença, né, em relação a condutas verticais que trazem essa ambiguidade em termos de eficiência, e a atribuição de competência para o CAD também pode trazer dificuldades, né, em relação ao estabelecimento de proibições per se, justamente pelos aspectos de eficiência e pela tradição do CAD em relação a julgamentos de condutas verticais. Obrigado, professor. Agradeço a todos por terem cumprido o tempo. Estamos muito que encontrar isso. E agora vamos iniciar nosso segundo bloco 2, em que nós vamos aprofundar esse debate. Estamos aqui hoje em um fórum de governança da internet. Então, estamos interessados também em saber os impactos que uma eventual regulação do mercado digital tem em o ecossistema da internet, na arquitetura, no seu funcionamento e também no uso pelos usuários. Então, nesse bloco, segundo bloco, nós convidamos os ponentes a falar quais são os desafios e perspectivas que esse tema traz para as diferentes partes da internet. Quais são as melhores práticas que se ha começado a utilizar por esse tipo de mercado e de que maneira a internet que temos hoje pode mudar ou não, caso tenhamos uma regulação de mercado digitais. Então, também seguimos essa mesma lógica de ter 5 minutos para cada ponente e vamos começar numa perspectiva do México a partir do nosso ponente Pedro Isaac, em linha. Pedro está acá. Creo que el ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucho? Gracias. Me parece que el principal reto o el problema principal está centrado en los datos y las implicaciones que eso conlleva en gran parte de los mercados digitales. Ahora, como posibles soluciones, me gustaría también centrarme en 3 principales soluciones. La primera tiene que ver con la regulación. Ya se ha abordado a profundidad en qué consiste esta regulación ex ante, es decir, imponer una serie de obligaciones a plataformas o empresas de tecnología que cumplan con ciertos requisitos cuantitativos o cualitativos. Me parece nada más, para no abundar más sobre el tema de la regulación, que es importante, primero, contar con unas autoridades de competencia, de privacidad y de protección al consumidor lo suficientemente robustas y con capacidades técnicas para que gradualmente podamos entender mejor el funcionamiento de los mercados digitales y poder emplear y desarrollar nuestras herramientas de la mejor manera dentro del contexto legal en el que nos encontramos en cada uno de nuestros países. Ya después, si el uso de la regulación en ciertos mercados es necesario, también hay una responsabilidad del legislador para evitar que una sobreregulación termine frenando la innovación por una parte, o que por proteger cuestiones de competencia o de protección de datos dejemos de lado
algunas otras cuestiones que quizá no están vinculadas con estos temas, pero que podrían estar relacionados con democracia, con libertad de expresión, con derechos fundamentales. La segunda propuesta tiene que ver con este tipo de modelos colaborativos como el sandbox regulatorio. Especialmente en México hemos tenido experiencia tanto en el sector financiero como en inteligencia artificial, y el sandbox regulatorio me parece que ofrece la oportunidad a las autoridades de aprender tanto de la iniciativa privada como de la sociedad civil sobre los riesgos y problemáticas de ciertas tecnologías, o más bien del empleo de ciertas tecnologías. A la iniciativa privada, a su vez, puede llegar a tener una colaboración y una comunicación con las autoridades. Y finalmente, la sociedad civil, que nos permite ver a las autoridades problemáticas y cuestionamientos que están vinculados con estos temas. Finalmente, una tercera propuesta que me parece que en la región tenemos que evaluarla e invertir en el largo plazo es la famosa TecReg, o la regulación tecnológica, en donde además de una regulación, la autoridad o los gobiernos tendrán un desarrollo tecnológico suficiente como para frenar ciertas condiciones o frenar ciertos problemas, en este caso problemas de competencia, a través del uso de tecnologías como las APIs o las Application Program Interfaces, que permiten la interoperabilidad o permiten el traslado de datos de una empresa a otra o de un mercado a otro, reduciendo con ello los riesgos y las problemáticas de competencia que hemos visto en mercados concentrados o en mercados con pocos participantes, ¿no? Y nada más para concluir, me parece que igual inteligencia artificial es el siguiente gran reto y es donde más, digamos, podemos ver esta problemática de datos y la necesidad de explorar no nada más las propuestas regulatorias tradicionales, sino ir un paso adelante e innovar como gobierno, como iniciativa privada y como sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Agora vamos para professor Juliano. Bom, na minha opinião, o principal desafio nessa discussão sobre regulação de mercados digitais está no fato de que toda a regulação e o debate tem se voltado para uma visão retrospectiva, ou seja, a concentração observada nos últimos anos nos mercados digitais. Mas esse debate precisa se alimentar de uma visão prospectiva, para frente, porque existem evidências de forte transformação e acirramento da competição nos mercados digitais que aparece com o crescimento dos mercados de inteligência artificial, né? E a gente observa, né, algo que era impensável no começo dos debates, uma empresa OpenAI que surge e começa a se consolidar como uma plataforma importante, com um produto inovador de inteligência artificial e que provocou uma corrida entre as diferentes Big Techs para desenvolvimento de sistemas que possam ser integrados aos seus diferentes serviços e que ofereçam competição. Então, aqui, a gente tem que observar, ao pensar na regulação, na adequação da regulação, em que o Estado tenta provocar contestabilidade e entrada nesses mercados, que o próprio mercado já traz novas soluções e alternativas de inovação no sentido de contestação e novas pressões competitivas que estimulam o investimento em inovação, né? Então, olhar para como o mercado está se reorganizando com o surgimento dos mercados de inteligência artificial, como o mercado digital se reorganiza e as novas pressões competitivas, é muito importante para pensar sobre a questão de ser regular e como regular. Obrigado, professor. Agora migraremos para Costa Rica com Déria Munhoz, con su participación en el segundo bloque. Gracias. En este segundo bloque hay dos temas en materia de retos que yo quisiera abordar. El primero de ellos tiene que ver directamente con el impacto que tiene el tema de la digitalización y la eventual regulación de los mercados digitales propiamente
en la infraestructura de Internet. Y yo creo que aquí no nos podemos dejar de tener en cuenta que todo el ecosistema digital está basado en la infraestructura de telecomunicaciones y en las conexiones de banda ancha que proporcionan los proveedores de Internet. Sin embargo, como tal, la economía digital ha desafiado, ¿verdad?, el negocio principal de los operadores de telecomunicaciones, y esto un poco los está obligando a evolucionar hacia nuevos modelos de negocios, pero también los ha puesto en una situación compleja de cara a las inversiones que es necesario que continúen haciendo, justamente para ampliar el primer tema que tocaba en mi exposición sobre cómo extender las redes que tenemos y cómo hacer más accesible el servicio para todas las personas. Si a esto le sumamos el hecho de que en diversas jurisdicciones los operadores de telecomunicaciones siguen enfrentándose a regulaciones tradicionales, creo yo que es importante que nos preguntemos si esta regulación, que si dejamos de lado al caso europeo que hemos discutido ampliamente, si esta regulación dispar que todavía existe en muchas jurisdicciones entre los agentes propiamente del mercado digital, las plataformas y los operadores de telecomunicaciones podía estar generando alguna disparidad que pueda afectar la innovación, principalmente de los operadores de telecomunicaciones, y cómo garantizar que estos puedan subsistir en este entorno digital, ¿verdad? En este momento tenemos un sector que se enfrenta no solo a la competencia tradicional que viene de otros operadores, sino a competencia que está viniendo también de las plataformas, ¿verdad? Entonces esto es un reto que creo yo que también se está discutiendo, no se ha encontrado, no existe un mainstream de cuál es la forma más adecuada de abordarlo. Hay discusiones, principalmente en Europa, sobre cuestiones como el fair share. También se han dado algunos pasos, y aquí, dentro de ellos, en el caso mexicano, para ver cómo manejar el concepto de neutralidad de Internet de cara a esta nueva realidad digital que ha traído una serie de retos para los operadores de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que quería traer sobre la mesa. Si la regulación tradicional que se sigue manteniendo sobre el sector es el camino adecuado para alcanzar los objetivos regulatorios en este nuevo entorno digital. Y el segundo elemento es un tema que creo yo que ya un poco adelantaba Pedro, y es el tema de la coordinación, ¿verdad? Si bien sabemos que en Latinoamérica todavía, ¿verdad?, no, en la mayoría de países no tenemos, o al menos solamente está empezando a discutir el tema de la regulación del entorno digital en sus diferentes facetas, lo cierto es que sí hay algo que tenemos claro, y es que la digitalización implica una serie de temas diferentes, temas de ciberseguridad, temas de protección de datos personales, temas de inteligencia artificial, y todo esto tenemos que juntarlo, ¿verdad? Y cuando lo juntamos nos encontramos que vamos a tener posiblemente muchas instituciones con enfoques, poderes regulatorios e instrumentos diferentes que se pueden convertir en un obstáculo en sí mismo para garantizar un enfoque adecuado y efectivo en materia de política pública. Así que yo creo que los desafíos regulatorios que se tienen del entorno digital se maximizan justamente por la combinación de regulaciones que ya tenemos, en algunos casos un poco obsoletas, como puede ser el tema de datos personales en diferentes jurisdicciones, o que van a empezar a tener los países. Entonces, cuando tenemos esta complejidad de sistemas, esta fragmentación, diversidad de organismos responsables con competencias jurídicas independientes, tenemos que encontrar la forma de resolver la incertidumbre regulatoria que todo esto puede generar a los agentes económicos. Y eso pasa indudablemente por algo que Pedro también mencionaba, que es que las autoridades tienen que aprender a colaborar, ¿verdad? No solo con otras agencias, ¿verdad?, el tema de la protección del consumidor, protección de datos, sino incluso con otras jurisdicciones, ¿verdad? Y sobre todo en el caso latinoamericano, donde no podemos permitir que la fragmentación, para el caso de operadores que prestan servicios a nivel global,
genere un aumento en esa incertidumbre de la regulación, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un adecuado espíritu de colaboración, creo yo que los problemas de coordinación entre agencias, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, entonces no vamos a garantizar al final del día ni una regulación exitosa, ni tampoco los objetivos de política pública que se estén persiguiendo localmente por cada una de las agencias involucradas dentro de la regulación del ecosistema digital. Gracias, Darian. Agora retornamos para Chile con la participación presencial de Álvaro. Muchas gracias. A ver, desde la perspectiva privada, la preocupación o el estándar para nosotros tiene que estar en la innovación. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, devolviéndonos a la idea de que estamos hablando aquí de regulación de mercados digitales, es extremadamente importante que se entienda que lo que hasta el momento está consolidado dentro de las teorías económicas con las que vivimos todos los días es que la competencia genera eficiencia, la eficiencia beneficia a los consumidores y la competencia genera innovación. Y la innovación también beneficia a los consumidores, a todos nosotros. Entonces, es cierto también lo que decía Pedro Isaac hace unos minutos, en el sentido de que existen características de ciertas estructuras y modelos de negocios de mercado que pueden tener tendencias a la concentración, y para mí no necesito ir mucho más lejos que la economía de las apps. Los sistemas móviles y las tiendas de aplicaciones son para mí sistemas que van muy, por distintas estructuras y características, muy hacia la concentración y la consolidación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí conecto un poco con lo que decía Juliano, la regulación que se está pensando, la regulación que se mira como la DMA, como el paradigma, tiene algo que es muy potente dentro de cómo funcionan los ordenamientos jurídicos hoy en día en materia de competencia. Y es esto que decía Juliano del ex ante con reglas específicas. Es un listado que introduce prohibiciones y regulaciones que en la DMA, y esto para nosotros, al menos en Chile, sería extremadamente nuevo, no permite ningún tipo de defensa. En materia de competencia económica, hoy en día, todos los países de la región, todas las autoridades, reconocen la posibilidad de que, salvo por un tipo de conducta, que es el cartel, se puedan presentar defensas por la eficiencia de algo. Las marcas propias, por ejemplo, es extremadamente común, esto en el retail físico, en un supermercado, que exista marcas propias de supermercados que tiendan a ser más baratas y que tiendan a ser posicionadas para que el consumidor las vea. Uno podría decir que eso es una conducta de self-preferencing. Y la DMA lo que hace es que la prohíbe en forma absoluta. En las estructuras de competencia actuales, lo que cualquier agente económico puede hacer es decir, esta conducta puede ser que yo esté preferenciando mi producto, pero mi producto es más barato y es conveniente, no estoy excluyendo a las otras marcas, no tengo la posición de mercado, no tengo ese nivel de impacto en el mercado. Y si la autoridad de libre competencia, en un análisis que pondera efectos procompetitivos, eficiencias y eventuales efectos anticompetitivos, determina que efectivamente la conducta es eficiente, beneficia al bienestar social y a los consumidores, la conducta se deja estar. La DMA lo que hace como regulación ex ante es que prohíbe todo eso. Y eso en mercados digitales es extremadamente sensible, porque eso va a implicar que aquel listado que nos propongamos de empresas, que en Europa son 6 o 7, con nombre y apellido, esas empresas van a tener que dejar de hacer en forma absoluta conductas de las cuales hoy nos beneficiamos, conductas que pueden ser perfectamente procompetitivas y eficientes. Y no sabemos, y aquí desde la humildad, digamos, tanto privados como reguladores, cómo está moviéndose la tecnología. Tal vez con esto en Chile diríamos que se me cae el carné, la cédula de identidad. Pero MySpace alguna vez fue monopólico. AOL en Estados Unidos alguna vez fue monopólico. Yo ni siquiera uso TikTok, pero TikTok es un entrante competidor muy pujante. Y hasta hace algún tiempo todos considerábamos que Google era el gran buscador de material en Internet. Hoy en día sabemos que en un futuro no tan distante, la inteligencia artificial y los LLM, digamos esta inteligencia artificial generativa, nos va a ayudar y complementar la búsqueda de lo que hacemos en Internet de una forma que
No se anticipaba que se hiciera con lo que teníamos ahora. Todo eso es a punta de innovación. Entonces, para mí la preocupación es, primero, en términos de buenas prácticas, y déjenme ser aquí provocativo, no existe algo así como un mercado digital o como los mercados digitales. La regulación de la DMA pretende ser una regulación de utilities, como quien dijera energía, o como quien dijera saneamiento, como quien dijera medios de pagos, transferencias electrónicas. Pero los mercados digitales, piénsenlo, no es un único segmento. Está la publicidad online, está el e-commerce, están los pagos online, están las redes sociales, son todos distintos tipos de mercados. Una DMA, por tratar de ser omnicomprensiva, ha uniformado aquello que no necesariamente es uniforme y establece reglas binarias, sí o no. ¿Eres un gatekeeper? No puedes, que van a entorpecer la innovación. Entonces, lo que yo diría, y con los pocos minutos que me van quedando, es la buena práctica que de alguna forma yo veo, y la veo de hecho en Latinoamérica, es desde la regulación de libre competencia. Esto lo hizo Alemania, por lo menos, el Japón algo parecido, e Inglaterra. Es que la autoridad de competencia pueda estudiar los mercados. Y existen herramientas en todas las autoridades de Latinoamérica, en Chile, en COFECE y en CADE, Pedro Isaac no me va a dejar mentir, en México, que son o estudios de mercado o investigación de mercado, en donde la autoridad analiza un mercado sin que necesariamente exista una conducta reprochable, analiza la estructura de un mercado, ve si es que efectivamente hay problemas de competencia en ese mercado y en los estudios de mercado puede emitir recomendaciones y en las investigaciones de mercado puede derechamente dictar instrucciones que modifiquen la estructura del mercado. Y entonces eso es algo que nos da mucha más defensa y mucha más protección a privados, a mi juicio al regulador, y más importante aún, a la innovación que permea la sociedad, que es una regla abstracta, general, omnicomprensiva. Esas herramientas están repartidas en Latinoamérica. Algunas, como el ordenamiento jurídico chileno, tenemos tanto estudios de mercado como investigaciones de mercado. Las instrucciones de carácter general, que han sido muy famosas últimamente en Chile. Autoridades como COFECE tienen investigaciones de mercado. Entonces, esa es una herramienta que yo veo de buena práctica, junto con los sandbox regulatorios, estoy de acuerdo ahí también con Pedro Isaac, para enfrentar el desafío de los denominados mercados digitales. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Agora vamos retornar para o Brasil e em seguida temos bloco de questões. Alguém acá gostaria de indicar assinar uma questão? Sim, por hora não. Pero em seguida abriremos bloco de perguntas. Bianca. Obrigada, Francisco. Bom, muitos pontos interessantes, né, que foram levantados. Eu queria pensar um pouco nas lições que a gente tem visto dessas outras intervenções. Voltando à União Europeia, ela tem sido profícua em legislações para a economia digital, e o que nós temos visto é que, por exemplo, já há países europeus reconhecendo que, para avançar no desenvolvimento de inteligência artificial, que é uma pauta muito importante para a Europa, né, a questão da soberania digital, é necessário você rever alguns pontos de atuação das autoridades nacionais de proteção de dados, por exemplo, e alguns pontos da lei de proteção de dados, por exemplo. Então, essa regulação ex ante, ela pode acabar sendo anticompetitiva e até mesmo antieconômica, prejudicando aí consumidores e inovação. A gente tem percebido uma volta a uma forma de estruturalismo, né? O DMA é baseado principalmente no tamanho, seja de usuários, quantidade, receita, valor de mercado. Então, a gente tem aí um retorno a um paradigma estrutura, conduta, desempenho, numa economia digital que é extremamente dinâmica e na qual a gente vê aí que as economias de escala, os efeitos de rede são muito importantes. Então, uma eventual posição dominante, ela pode estar resultando de inovações disruptivas e não apenas de atos anticoncorrenciais. Então, observar a conduta, portanto, tem aí um papel fundamental nessa distinção entre os dois. E pensando nas distinções entre uma competição estática de mercados antigos, como bem ressaltou o Álvaro, né, em mercados aí de utilities, e na concorrência dinâmica, isso é essencial para a gente compreender o funcionamento dessa nova economia e para formular políticas de concorrência que sejam eficazes
na economia digital por várias razões, né? A natureza da concorrência que a gente observa nas Big Techs, elas operam em um ambiente de imensa inovação, com adaptação constante, como o Juliano falou, por exemplo, o advento da inteligência artificial, né? Como mexeu, que o Álvaro acabou de falar do Google, né? Com o mecanismo de busca, hoje a gente vai buscar, quem vai querer fazer uma busca que te dá 11 páginas para você ler, ao invés de jogar numa inteligência artificial generativa que te dá uma resposta específica. Então, a gente não compete apenas com produtos semelhantes. Tem aí muita introdução de nova tecnologia, de novos modelos de negócio que podem alterar radicalmente o mercado. Essa competição dinâmica, ela reconhece justamente essa realidade e vai permitir uma análise muito mais precisa de como que essas empresas estão interagindo e competindo. A gente vê aí uma inovação como motor de crescimento, então olhar aí para os neo-schumpeterianos, para a Dose, para Nelson Winter, uma concorrência dinâmica que enfatiza essa importância da inovação para crescimento econômico, para a melhoria de bem-estar do consumidor. Então, a gente vê empresas que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos e serviços novos e compreender essa dinâmica e identificar como a política da concorrência e a política industrial, inclusive, podem incentivar a inovação, ao invés de sufocá-la com regulação excessiva. Eu acho que é um ponto essencial na economia digital. E aí, assim, na construção da estratégia, especialmente pensando no Brasil, é justamente como fomentar, né, essa economia digital. Há um desafio imenso para uma política de concorrência tradicional que vai se basear em análise estática, que é completamente diferente, não leva em consideração as complexidades da economia digital. Então, eu posso ter uma grande participação de mercado, mas isso não significa necessariamente que eu estou sufocando a concorrência. Se eu considerar aí fatores de uma análise dinâmica, como essa capacidade de inovar, a entrada de novos concorrentes, etc., que podem mudar esse cenário competitivo muito rapidamente, eu posso ter uma dinâmica que proteja muito mais os consumidores, a inovação e o desenvolvimento econômico do país. Olhar para essa economia digital, que é caracterizada por mudanças muito rápidas, muito constantes, né? Distinguir que políticas flexíveis e adaptáveis eu posso trazer para essa nova realidade que traz novos desafios. E aí, focando na concorrência dinâmica, essas políticas podem proteger muito melhor os interesses dos consumidores, promover um ambiente onde a inovação prospera, o que é crucial num cenário em que as Big Techs têm um impacto na vida cotidiana das pessoas, influenciando aí desde a privacidade até a escolha dos produtos e serviços. Então, em resumo, fazer essa distinção entre competição estática e dinâmica é vital para reguladores e formuladores de políticas públicas para que a gente possa criar um ambiente não apenas que controle práticas anticompetitivas, mas que também promova inovação e crescimento. É preciso estar atento a esse trade-off entre concorrência e inovação, embora alguns dizem que é um falso trade-off, né, como, por exemplo, a professora Anne Bradford, olhe para outros aspectos que também são importantes do empreendedorismo, do desenvolvimento do mercado de capitais para incentivar a inovação, financiamento de startups, etc. Mas, se a gente observa um DMA que tem como objetivo trazer mercados mais contestáveis, mas a forma de conseguir isso é impor tantas restrições com regulação ex ante, isso pode sim resultar num prejuízo de inovações benéficas ou levar empresas a irem para outros lugares buscando, né, inovar em cenários mais profícuos e promissores. Obrigada. Obrigado, Bianca, gracias. Agora temos um espaço para perguntas do público. Temos alguma questão acá? Temos uma pessoa. Fede está aí no caminho. Então, este bloco será um bloco dedicado, o bloco final, dedicado a la interação entre os ponentes e a audiência presencial em linha de la QGF, que poderão ser perguntas gerais ou dirigidas a nossos palestrantes. Por favor, seu nome e organização. Muchas gracias. Eu sou Basilio Pérez, sou consejero de Abrinte e também presidente de la QCP. Me gostou muito todas as apresentações. Vou falar em português. Gostei muito de tudo que foi apresentado. Inclusive, achei muito interessante essa questão de não bloquear a inovação. Achei isso fantástico e é realmente o que precisa. E eu queria fazer uma pergunta especificamente ao pessoal do Brasil, que falaram muito sobre a questão do que está sendo tratado no Brasil para a governança
da área digital. Me chama a atenção a ausência em todos esses projetos e essas tentativas do papel do CGI-BR. O CGI-BR, que é uma coisa no Brasil já institucionalizada há muitos anos, que funciona muito bem e que é multissetorial, tem toda uma característica própria da internet. E em todas essas tentativas que fazem, tanto nos projetos que existem na Câmara, quanto o que o Ministério da Fazenda colocou agora, parece que existe uma ausência de um papel do CGI. Eu acho que o CGI tem que ser um papel central nessa questão da parte das OTTs, porque tem tudo a ver com o CGI. Eu não sei, eu gostaria se vocês pudessem elaborar um pouco de por que acham que isso está acontecendo. Obrigado. Bianca Juliano, ele direcionou a pergunta ao Brasil, então qual de vocês dois gostaria de responder, ou os dois respondem, se complementam? Quer começar, Juliano? Pode começar você. Realmente é uma questão interessante. A gente vê essa necessidade de articulação dos órgãos, né? Foi uma coisa que eu falei bem no primeiro bloco de participação, como é necessário você articular esses vários órgãos reguladores e outras entidades que possam trazer, quando a gente fala até em articulação, a gente poderia pensar até numa articulação de órgãos da sociedade civil e pensar também no Comitê Gestor da Internet no Brasil, que efetivamente tem um papel, ele promove, né, fóruns de governança todos os anos, nós até participamos desse último, e certamente é um ator que teria aí sim algo a contribuir. Mas eu acho que dentro talvez de uma articulação dessa entre os órgãos federais, não como um órgão que fosse ter aí uma palavra definitiva sozinho quanto a essa questão. Para complementar, né, no projeto de lei 2630, né, que teve várias formulações, mas numa das formulações propostas pelo relator, apareceu o CGI como a autoridade para regulação e fiscalização da lei nos serviços digitais, né? E interessante que a reação do CGI foi, de certa forma, negativa em assumir esse papel, né? Então, está presente no debate, chegou a ser proposto especificamente para serviços digitais, que acredito que seja mais congênere a sua forma a sua atuação, mas a posição da CGI foi um pouco hesitante e refratária a assumir esse papel. Até porque, naquele contexto de discussão do 2630, o tema foi bastante politizado, né? Então, foi uma discussão muito difícil e toda a tramitação do projeto acabou sucumbindo. Obrigado, Juliano e Bianca. Teremos mais alguma pergunta aqui presencial? Não. Então, agora eu vou abrir um bloco final, em que cada ponente poderá falar por 5 minutos, trazendo suas perspectivas finais e seus comentários reais. Estamos acompanhando o tempo, estamos dentro do tempo, então, graças mais uma vez a todos vocês. 3 minutos, então temos 3 minutos para cada. Podemos começar com você, Álvaro. Okay. 3 minutos, ¿cierto? ¿Sí? A ver, no, mi idea al venir acá era tratar de transmitir un poco que los latinoamericanos podemos forjar nuestro propio camino en materia de cómo nos relacionamos con las plataformas digitales y con los desarrollos tecnológicos. No creo que necesito decirle a nadie que el mundo está experimentando distintos cambios, especialmente en el hemisferio norte. Y las razones que están detrás de algunas de las decisiones que toman nuestros pares en otras latitudes no necesariamente están en Latinoamérica. Creo que ha habido aquí una exposición muy completa sobre la penetración de Internet y la tecnología en Latinoamérica y cómo eso nos hace distintos. También hay razones técnico-económicas y de regulatorias en las cuales no querría ahondar mucho en ellas ahora al cierre, pero la innovación es parte de la estructura misma de la competencia. Entonces, es muy necesario protegerla.
y es muy necesario identificar dónde puede estar fallando la competencia en generarla. Ese es un trabajo altamente complejo. La gran mayoría de las razones por las que Europa decide avanzar con regulación como la DMA y en otras jurisdicciones que tal vez pueden estar más acertadas a mi juicio, es por lo que se ha considerado ni siquiera una falla de mercado propiamente tal, sino una falla de las reglas o las leyes antitrust, de las leyes de la competencia, que se demoran mucho, que los procesos son demasiado extensos y que cuando llegan las decisiones, tal vez los efectos de los mercados ya pasaron. Y esas son todas muy buenas razones. El problema es que no son razones de fallas de mercado económica, son problemas de fallas de la legislación o problemas de ausencia de recursos suficientes para las autoridades. Yo creo que toda Latinoamérica sabe que lanzar más leyes a un problema regulatorio, a un problema procesal, no es necesariamente el mejor de los caminos para lograr eficiencia, ni siquiera eficiencia asignativa o eficiencia dinámica, mucho menos. Con lo cual, yo con lo que los quiero dejar es, vale la pena que pensemos muy bien el tipo de regulación o el tipo de procedimiento que queremos para analizar mercados que son eminentemente dinámicos, más dinámicos, y hay que decirlo, de lo que hemos visto en la historia de la humanidad. Estos no son mercados de infraestructuras duras, son mercados abiertamente tecnológicos que están cambiando permanentemente. Con lo cual, reglas en piedra no me parece a mí una técnica legislativa muy feliz para lo que podemos estar viviendo. Al contrario, sí me parece que las autoridades de competencia, que se los digo y tengo la oportunidad y he tenido el privilegio, gracias a un cargo regional, de haber tenido la oportunidad de interactuar con varias de ellas, son de altísimo nivel. Tenemos autoridades en materia de libre competencia en Latinoamérica de altísimo nivel, técnico, humano y de calidad del trabajo que hacen. Se pueden demorar más o menos, entremos a revisar los recursos que tienen. Estas autoridades están estudiando y han venido estudiando permanentemente los mercados digitales. Unas leyes que fijen esto en binario pueden correr el riesgo de que un Latinoamérica que está tratando de surgir en un contexto mundial muy complejo se haga un autogol, se haga una autozancadilla. Y tenemos herramientas para prevenir aquellos riesgos que tal vez desde la técnica podemos estar avisorando que ya existen o que van a venir en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Agora podemos migrar para Costa Rica con los comentarios finales de Derian. Muchas gracias. Yo creo que algo importante de este foro es que hemos coincidido en mayor o menor medida que es importante no simplemente hacer un copy-paste o exportar lo que estamos viendo en otras jurisdicciones, sino centrarnos en cuáles son los problemas que está teniendo Latinoamérica y qué son los elementos que tenemos que empezar a resolver. Algo que nos significa a veces una ventaja, ir un poco atrás, ¿verdad? Ir atrás no siempre son solo cosas malas, es que nos permite también observar lo que están haciendo los otros países y cómo se va a resolver. Y eso yo creo que es valioso, porque algo que se ha mencionado en este foro también es que las regulaciones europeas ya están teniendo un impacto. Hay muchos críticos de que puedan estar generando algunos temas sobre retrasos en la innovación y demás, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tomar un poco de distancia justamente nos da la posibilidad de empezar a determinar qué cuestiones sirven y qué cuestiones no sirven y ser más críticos a la hora de tomar las decisiones de cuáles son los elementos que vamos a implementar. Y un llamado que creo yo que es esencial en este proceso es la coordinación a nivel latinoamericano. Para Europa es muy fácil, por el sistema de integración regional que tiene, simplemente emanar directrices a nivel supranacional y que puedan abordadas por los países. En nuestro caso no es así de sencillo, ¿verdad? Y en muchas regiones, por ejemplo en el caso de Centroamérica o el Caribe, tenemos muchas naciones de países pequeños donde creo yo que un tema de fragmentación en medidas que se puedan tomar a futuro puede tener un efecto más perjudicial quizá que incluso la falta de regulación, ¿verdad? Porque son mercados pequeños de cara al tamaño de las plataformas y que pueden también tener efectos específicos sobre las decisiones, en particular con, con esos mercados. Entonces ese es un elemento que yo creo
que es claro que todos tengamos en consideración y que en este proceso donde estamos justamente en determinar cuál es el camino que tenemos que seguir, cuáles son los problemas de política pública que queremos atacar específicamente en Latinoamérica, nos tiene que servir también de oportunidad a través de los diferentes foros que permiten la discusión entre los diferentes países, lograr mecanismos de coordinación, no solo interna, sino también internacional, que justamente permitan en la mejor medida que resulte posible lograr algún nivel de estandarización en la eventual normativa. Y ojo, y en eso coincido con algo que se ha señalado, que hay que ir con cuidado. Hay una serie de principios que creo que todos conocemos que debe tener una regulación, ¿verdad? Para no perjudicar la innovación, para no perjudicar la competencia. No podemos perder de lado siempre tener en consideración los principios de mejora regulatoria al momento de decidir emitir nueva normativa y nueva regulación que pueda afectar a agentes que por su condición misma de disrupción cambian constantemente, ¿verdad? Y en un ambiente que es cambiante hay que tener mucho cuidado de no crear justamente construcciones que sean muy difíciles de modificar. Creo que en Latinoamericana pasa lo mismo que en Costa Rica, que una vez emitida una legislación toma un gran periodo poderla ajustar, ¿verdad? A pesar de que contenga errores y demás. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener justamente, de no emitir cosas que vayan a afectarnos a futuro y después nos cueste mucho cambiar. Muchas gracias, perdón, estoy afónica. Me ha tocado esta parte de contar los tiempos, estamos un poco atrasados, igual agradecemos muchísimo su paciencia porque vimos que la agenda tuvo algunos atrasos. Quisiera pedirle en la medida de lo posible a Bianca, Juliano y Pedro si sus intervenciones, sus conclusiones podrían no pasar de 1 minuto y medio cada uno. Y muchísimas gracias y lo siento de nuevo. Muito obrigada. Então, vou encerrar agradecendo a todos. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui e perceber que a América Latina está alinhada, né? A gente tem que olhar para as nossas realidades internas e não importar modelos. Essa questão da regulação da ex-ante da economia digital é complexa, embora compreensível. A gente acredita que deve ser adotada uma regulação... não deveria ser adotada uma regulação ex-ante da forma como vem sendo pensada. Primeiramente, pelo que já foi dito, notoriamente o mercado é dinâmico, é mutável, o mercado digital. Eu tenho empresas de tecnologia com modelos de negócio que emergem e evoluem com extrema rapidez. Em segundo, porque uma regulação ex-ante pode ser para startups, pequenas empresas que muitas vezes são os agentes de inovação nesse mercado digital e que tem menos recursos para navegar aí por regulações complexas, né? Então a gente tem que ter cuidado, ainda que seja uma regulação assimétrica, mas acaba respingando. E porque os mercados digitais são propensos a corrigir esses desequilíbrios concorrenciais também através da inovação. Em suma, eu acho que a gente precisa pensar bastante nas consequências. No Brasil, a gente tem discutido a regulação também da inteligência artificial, articular essas regulações para que elas não fiquem díspares e causem problemas, né, uma com a outra. É um campo de estudo fascinante e foi muito bom estar aqui com vocês debatendo sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Podemos agora para Pedro y el profesor Juliano finaliza. Gracias, Francisco. Pues se ha dicho mucho ya sobre los temas de regulación. Yo quisiera enfatizar primero esta interacción o este punto de intersección que se da entre datos, consumidor y competencia, todos reflejados en cómo interactuamos y cómo nos desarrollamos en plataformas digitales, plataformas de comercio electrónico, plataformas de redes sociales. Segundo, importante que la regulación y el análisis de competencia tenga un escrutinio técnico importante. Hemos hablado, y agradezco mucho a Álvaro, pues la flor que nos ha dado a las autoridades de competencia, porque creo que efectivamente en la región contamos con personal muy capacitado y contrasta también con los riesgos de que se politice una regulación. Y ese tema, pues digo, ya se abordó un poco en el lado de Brasil, pero una politización de la regulación sería todavía más complejo.
Por eso, importante, al menos desde la perspectiva de una autoridad, informarse, estudiar y analizar de manera detallada estos mercados para que las intervenciones que hagamos, ya sea de competencia o de regulación, sean acertadas y puntuales y realmente, ¿no?, sirvan como un instrumento para que contemos con mayores opciones y podamos promover la innovación en estos mercados. Y finalmente, en el largo plazo, la necesidad del desarrollo de políticas públicas que nos permitan como región la colaboración y cooperación entre países, pero sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías dentro de la región, ¿no? Un plan a largo plazo indispensable. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Professor Juliano, a missão de encerrar o painel fica com você. Bom, primeiro agradecer e cumprimentar novamente todos. Foi ótimo participar desse debate. Acho que fixar 3 recados, né? Primeiro, ao refletir sobre a regulação, cuidar para não prejudicar a inovação, pensar nos interesses regionais, né? Em particular, no que nós queremos na relação das empresas brasileiras nos mercados digitais em relação às plataformas. E, em terceiro lugar, uma regulação que se baseie em evidências, em particular, na análise desenvolvida e na experiência desenvolvida até aqui pelas autoridades antitrust latino-americanas. Obrigado, professor Juliano. Dessa forma, nós encerramos o nosso painel. Agradecemos a todos que estão aqui e convidamos a todas também a acompanhar nosso trabalho em Legal Grounds Institute e no nosso núcleo de mercados digitais. Então, graças, declaramos encerrada a nossa sessão. Vamos fazer uma foto oficial agora. Puedes colocar os ponentes aqui em evidência, por favor? Pronto, nós vamos tirar uma foto. Se quiseres, pode sorrir. Se não quiseres, tudo bem também. Larissa, tire aqui do meio.